I pozdrav gledalci, pozdrav pratioci kanala Alex855 Tools, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu imamo nešto iz Bosch Professional programa. U pitanju je akumulatorska brushless šrafilica sa opcijom vibracije, odnosno čekića. U pitanju je model GSB 185 Li. Ovdje možete vidjeti da je obratni moment 50 Nm i da u prvoj brzini se šrafilica okreće od 0 do 500 i u drugoj od 0 do 900, što je vrlo dobro. Ovakvi modeli postoje u nekoliko varijanti. Postoje u solo varijanti samo sa koferom i uređajem bez ičega, postoje sa jednom baterijom, punjačem, priborom, postoje sa dve baterije, postoje sa jačim baterijama. Konkretno, ja sam ovo platio pre ovih novogodišnjih akcija 16.500 dinara ili ti 145 evra. U koferu prvo nalazimo korisničko uputstvo koje je višejezično, pročitajte ga obavezno. Imamo ovde račun, garanciju, evo 16.500, kupljeno 10. novembra, znači pre ovih akcija. Imamo uputstvo za punjač koji nosi oznaku GAL18V20 Professional. Napominjem zašto Professional, zato što se razlikuju baterije plavog Boscha i zelenog Boscha. I da pogledamo mi i sadržaj kofera. Imamo sam uređaj koji je lagan i jako kompaktan. Njega ćemo posle detaljno analizirati. Imamo ovaj punjač pod oznakom Bosch Professional GAL18V20. On puni strujom punjenja od 2 ampera, proizveden 1.2022. Ovaj novi model, on je nasledio GSB 180 koja je bila veća i sa četkicama ovaj brushless. Imate dodatke ovde u ovim torbicama sa čičkom. Imate burgije za metal, beton i za drvo, pošto je GSB, nije GSR 185. I ovdje imate neke bitove, neke najosnovnije. Neke torekse, ravne, zvezdaste i ovo je magnetni držač sa hex prihvatom. Ajmo da pogledamo uređaj. Bosch Professional sa strane GSB 185 Li, naslednik GSB-a 180 Li, koji je brushless. Vidite ovdje natpis brushless. Gumiran na mestima na kojima je potrebno. Imate ovdje jako dobre otvore za ventilaciju i usis. Ovo pozadi je guma. Gore vam je preklopnik za brzine. Prva brzina od 0 do 500, druga od 0 do 1900. I ovdje, pošto je GSB, nije GSR, on je za nijansu duži od GSR-a 185 zbog opcije vibracije. Kako se to šteluje? Ovdje vam je položaj za bušenje.
ovde za kvačilo i ovde je vibraciono bušenje ili ti čekić. Sad, ovo je položaj za kvačilo koje je od broja 1, kako broj 1, 2, 3, 4, 5, obeleženo na svakom petu do broja 20 i tako se aktivira kvačilo. Ako ste u režimu bušenja, šta će se desiti? Vidite da LED dioda blinka. To se dešava prilikom bušenja nekih prečnika koji su veći od preporučenih, kad je uređaj pod preopterećenjem, ima zaštitu od preopterećenja kako bi se čuvao motor unutra i baterija. Futer je metalni, prihvat mu je od 1,5 do 13 mm, izmenjiv i unutra se vidi toreks. Što je jako dobro. Ovde možemo vidjeti da je uređaj proizveden aprila ove godine, 2022. u Maleziji. Ovdje imate gore oznaku i tako dalje. Ergonomija uređaja je fantastična. Znači, laganje, kompaktanje, dosta fin zvuk daje, kućište se ne ugiba, zazori su jako dobri. Interesantna stvar, pošto on nosi u ovom kompletu bateriju od 2 ampera, koja nema indikatore na sebi, savjet je da kupite ili sa indikatorima ili neku od 4 ili 5 amper sati. Za šrafilicu vam neće više trebati, preporuka 4 sa indikatorima. Ovde, kad je uređaj prazan, blinkaće, kad se bliže baterija kraju, blinkaće ovo non stop i to je znak da treba da ga stavite na punjač. Savjet je kupite još jednu bateriju, makar polovnu, od proverenih prodavaca sa kupujem, prodajem ili nekih drugih oglasa. Ovo je ta baterija koja ima 1, 2, 3, 4, 5 pinova. Na uređaju ima 4. Interesantno je da ovdje imate kod Boscha ovu oprugu koja služi za antivibraciju, kako bi baterija što bolje legla. Vidite da ne mrda bukvalno uopšte. To je jako pohvalno. Pozadi je zakačka za rad na visinama, zakačite oko struka, neki kanap i tako to. Ovdje imate ostavljene metalne unutra navoje za držav za kaiš, ali nema ga u ovom kompletu. Verovatno se može kupiti ili se napraviti od nekog uređaja koje ne koristite. Mislim da je ovo unutra M3 navoj, znači nikakav bauk. Sada malo reči o punjaču. Punjač nosi oznaku GAL1820V. U postupku je punjenja, vidite da svetli zelena dioda. Kad se baterija napuni, onda prestaje blinkanje. Napomenuo bi da strogo vodite računa, jer baterije za Bosch Professional i za zeleni Bosch nisu isti. Ovdje im nije isti oblik. Kod zelenog Boscha ide malo ovako u radijus. To bi to da vam skrenem pažnju. Znači, ako kupujete još jednu bateriju, tražite za Bosch Professional. Isto tako i punjač, ukoliko nemate, morat ćete ovakav, barem da piše Bosch Professional. Da vidimo i gde baca svetlo.
iako je tako mala diodica koja se gasi posle nekoliko sekundi, veoma lepo osvetljava i tačno je u zoni rada. Sada radimo brzinu bušenja u drugoj brzini na njegovih 1900 obrta po minuti, da ne bude posle komentara, jer koristimo burgije iz seta koje sam dobio uz njega. Nauljio sam mesto. Imamo trojku, četvorku, šesticu i osmicu u priboru, pa da vidimo kako radi to u drugoj brzini. Idemo prvo sa trojkom. 1900 obrtaja, druga brzina. Dobro. Sljedeće je četvorka. Ovdje negdje pored. Idemo šesticu bez predrupe. Ugrađujem se opet. Da ne bude komentara. Znam ja da se buši manjom brzinom, ali ovo je zbog testa. Šestica. Ovdje u korisničkom uputstvu možemo vidjeti neke karakteristike. Ovdje imate model GSR 185, mi gledamo za GSB. Obrtni moment u drugom stepenu 21 Nm, u prvom 50. Preporučeni maksimalni prečnici bušenja u drvetu 35, u čeliku 10, u zidu 10. Vidjeli ste, kad sam bušio sa šesticom, znači zid nije beton, znači maksimalno po meni u betonu možda neka plića osmica, 10 u cigli sigurno može, pogotovo sa većim kapacitetom baterije. Prihvat putera od 1,5 do 13 mm. Šta još imamo ovdje? Imamo preporučene punjače GL 18, GX 18, GL 36, to su verovatno brži od ovih, i preporučene baterije GBA 18 sve, i možete kupiti Procore, ali one su dosta skuplje, mada po meni za šrafilicu nema potrebe kupovati Procore, one su više za brusilice, udarne odbijače i tako to. Da probamo sada i 8 mm. Vidimo kako to radi. Idemo sada sa burgijama za drvo, druga brzina kad se buši drvo, mislim da je petica. Dobro. Osmica. Još jedna osmica. Ovo odluči. Sada veći prečnik, 12-tica, koja nije za ovog kompleta, i u kompletu najveća osmica. Vidimo to u drugu brzinu.
Odlično. Mislim da i tork kod proalat se ne lažiraju vrednosti. Tu je negde 50 Nm, s tim da sa većim kapacitetom baterije dobijete i malo bolje performanse. Ovo je ipak 2 A. 6 mm burgija za beton, druga brzina i režim sa vibracijom ili ti čekić. Zašto šestica? Pa zato što piše u karakteristikama da je maksimalno u zidu do 10 cigla i beton je isto. Da vidimo kako će obušti sa 2 A baterijom u beton. Vidite, stiglo je čak do ovde negde. Znači, za 50 Nm ovo je za 50 Nm ovo je dobro odrađen posao. Ajde da uradimo i brzinski neki mali test kvačila. Rekli smo na ovom modelu selektovanje moda bušenja i kvačila i opcija vibracionog bušenja, odnosno čekića, kako ga neko zove, se vrši na ovom selektoru ovde. Znači ovo je mod za bušenje, ovde je mod za šrafljenje. Idemo prvo sa jedinicom, koristit ćemo za PZ3 bit, koristit ćemo vijak 6 mm puta 70 mm za PZ3 bit. Stavljamo u prvu brzinu, idemo 1 po 1. S tim što ovo nije Medijapan, moguće su i male greške, negde su čvorovi, negde vidjet ćemo. Na kecu je stao. Ajmo sada, na primjer, peticu. Šrafit ćemo pored ovog tamo. Dobro, niže. Ajmo, na primjer, devetku. Vidite, gađa se strelica sa devetkom. Isti vijak. 6 puta 70. Idemo ćemo ovde negde. Niže. E sad idemo na primjer na 12-icu. Njega ćemo pored ovog. Niže je i 12-ica. Stavit ćemo sada kvačilo na broj 14.
lepo radi. Mislim da bi 15 ovo možda zavila do kraja, ajde da probamo ipak. Očigledno trebaju biti duži vici do testiranja do 20. Ajde mi 15. Malo preskakivanje pića. Niže. Vjerovatno je to bio neki čvor, ali ovo što sam video je vrlo dobro. I na kraju videa neki zaključak i sumiranje rezultata. Bosch GSB 185 Li model za 2022. godinu sa punjačem, baterijom i priborom za oko 140-145 evra. Pro alat 50 Nm snage. Za koga je on dobar? On je u današnje vreme 50 Nm je neka srednja jačina, znači dobar je za stolare, za mašince, za neke rupe koje nisu preko, po meni preko M10. Za to je fantastičan. Postoje jače verzije, GSR 18/60-50, etap kroz povlaku 50, ona je čak i skuplja od ove, ali je sporije i stariji je model. Jedina prednost kod nje je što ima gumene odbojnike i robustnije, ova je kompaktnija, zato sam se odlučio za nju. Znači kao šrafilica i neka bušilica srednje jačine je idealna za montažere, za servisere, za radioničku upotrebu. Apsolutno preporuka, imate servis, imate delove. Cena nije visoka s obzirom da je ovo plavi Bosch. Puter rekli smo da je izmenjiv. Garancija 2 godine, uz jednostavno na aplikaciji možete produžiti garanciju na 3 godine. To se radi u aplikaciji, unese se tamo kataloški serijski broj alata, ime prodavnice i tako to. Za ovaj novac ovo je dosta dobra kupovina. Po meni preporuka za ovaj alat. Vidimo se u nekom novom videu, recenziji, uporednom testu. Do tada, pozdrav!